हरा कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड पार्टी फ्रॉम बँगलोर त्याने अप्लाय केला आणि त्याच्या आधी त्याने अप्लाय केलेले फॉर नर्सरी घालपाक आणि आतांय ताणें अप्लाय केला नर्सरी घालपाक. हांव त्या बिल्डराक सांगूंक सोदतां तूं हिंगासर कित्याक तूं अशें आमचे they are trying to instigate people. They are trying to get their work done through some other source, not legally. जेन्ना पळय हे पयले कंस्ट्रक्शन तेणें अप्लाय केलेलें इन 2002 तेन्ना आमचो बाब फ्लोरियन लोबो आनी आयज म्हाका तेजो उगडास येता आनी आमचो गांव खासा गांवभाव मातायस वाज उबे रावन तेणी तें कंस्ट्रक्शन बंद केलेलें. दे वेंट टू द हायकोर्ट आनी हायकोर्टान इतलें डिरेक्शन दिलेलें की तुमी इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग हियर यू हॅव टू गो थ्रू GCZMA. So GCZMA because this is an eco-sensitive area. So anything that you are doing, it has to go through GCZMA. So GCZMA परमिशन कशें दितले ते दिवंक शकना म्हणून ताणें तो प्रोजेक्ट तो थिंगासर फिजल आउट जालो. आतां परत ते आतां लोकांक इन्स्टिगेट करूंक सोदता. गेल्या फावटी 2017 इन्स्टिगेट केलें तशेंच केलें. हिंगासर नर्सरी अप्लाय केली, नर्सरी दिवपाक म्हणून अप्लाय केलें. अरे बाबा हांव कितें म्हणूंक सोदतां आमी लोकांक सांगीत आहा जे पळय हे निवडून येता न्हू कालाफ्रा ते सगळे येता हिंगासर विथ डिफरंट ऑब्जेक्टिव्स इन मायंड. तूं पळयशी एकटो सरपंचान ताका एका कोणाक हारून इब्राहिमाक थिंगा बोंडवल लेकाक थिंगासर एक्सेस रोड दिलो. एकटो सरपंच गेलो. दुसरो सरपंच लायसन्स दिलें कावलेकाराक थिंगासर लायटीचें कनेक्शन दिलें सारकें बोंडवलाच्या तोंडार आमचे आहा पळय ते व्हांवता पळय ते. आनी अशें आनी एकटो आतां सरपंच येयल्या हिंगासर लायसन्स दिवपाक. तेजे आदी हिंगासर लायसन्स दिलेले. आतांय तांकां आतां लायसन्स दिलें. तुमकां सरपंच हे मेवता फकत लायसन्सी घेवपाक थ्रू इलिगल मेथड्स. आतां नर्सरी म्हणून म्हाजी एक केस आहा. हांवें जे पळय सगळे नर्सरीज पळय आहा रस्त्या सायडीक ते हांवें आमचे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन म्हाजी केस आहा आनी हांव म्हणत आहा की ते इलिगल म्हणून. इलिगल कित्याक? इलिगल इट इज ओनली फॉर वन रिजन. पंचायत कॅनॉट गिव लायसन्स फॉर अ नर्सरी कोणें लायसन्स दिवपाक जाय इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सो ZDOन सांगलां आपणें परमिशन दिवंक ना. ZDOन पासून गेल्या पावट सांगलें बाबा तुमी तेंचे लायसन्स पळय कितें दिलां तांकां रिन्यू करूं नाका म्हणून. सगळें आसतना पासून आयज काल हे सगल्यो इलिगॅलिटीज चलता कालाफ्रान. सो हांव म्हणूंक सोदता हांव म्हणीत आहा की लोकांनी अशें शादूर जावचें आनी लोकांक चिंतचें बाबा तुमी कोणाक निवडून हाडटा कोणाक तुमी हे पयशेकारांक तुमी निवडून हाडटा आनीक पयशे करपाक अशें म्हाका दिसता. आतां कमिंग टू द पॉयंट Hara Construction Limited, how can you apply for, if you see that board there, private property no trespasses. थिंगासून ताणें घालना ट्रेसपासीस. हे ट्रेसपास न्हू. हे जे पळय आतां तेणी आतां हें घातलां पळय माटो घातला ते ट्रेसपास न्हू. सो डोंट यू थिंक दॅट दीस इज डन विथ कन्नायवन्स विथ हरा? This is definitely trespassing. You have put these people stall owners pay फेस्ताक लागून ते स्टॉल घालतात थिंगासून आतां काबड बी आनी लाकडाच्यो वस्तू बी सगळे विकता. ओके सो यू डोंट नो पीपल कित्याक आमी गोंया रे हारान हे परमिशन कित्याक दिलां दाखोवपाक फोटोग्राफ काडटलो आनी दाखयतलो बाबा आमी हिंगासर घातलेले तुमी कांय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना म्हणून. ओके आनी हे तशें करीत आहा तो. तेणें हायकोर्टान तेणें जेन्ना पळय ती केस चलताली तेन्ना तेणें हायकोर्टाक अशें बरोवन दिलां की बाबा हे सगळे कमर्शियल कन्स्ट्रक्शन्स आसा कमर्शियल स्ट्रक्चर्स आसा म्हाकाच तुमी कित्याक आडयता म्हणून अशें तेणें एक एफिडेविट दिलेलें. आनी म्हणजे तुमी म्हाकाय दिया न्हू. तुमी सगल्यांक दिलां तिका सो तुमी म्हाकाय दिया. हांव म्हणीत आहा हे जे भाशेन हे पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन इलिगल हें घातलां पळय शॅक्स घातला पयले ते नर्सरी आतां थिंगासर घातल्या फर्निचर कोण एकटो कार्पेंटर बसला
आनी तशें करून करून ते वाडयता आनी आमचे सरपंच बाबा सगळे ओगी आहा कांय जावंक ना सगळे बरें आहा तुमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून तुमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन काडा आनी तुमी उडया मरे ते काडून वाय द मॅटर हॅज टू गो टू डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत when we have got a panchayat here who is supposed to look into all illegal constructions. So आमी हे आला करचे ना बाबा हांव हाराक एकूच सांगूंक सोदतां if you have to do anything you are completely in the eco sensitive area you have to take permission from GCZMA तर परमिशन दिता जाल्यार तुमी करा पण GCZMA परमिशन दिना जाल्यार तुमी करा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आनी आमी ती चॅलेंज करतले इफ पंचायत लायसन्स तर तांकां दीत जाल्यार आमी चॅलेंज करतले इन द हायकोर्ट okay and we'll put contempt petition on them so this is not allowed and will not be allowed आमी गेल्या पाटी पासून हिंगासर खूब लोकां काडून बंद केलेलें हें कन्स्ट्रक्शन थिंगासर ते मागीर हे ते एक पाटी ते आतां ते तो पळय गूड घाल्ला थिंगासर पळय कितें शेड घाल्ला थिंगासर तो दिला कोणे आनी एकट्या सरपंचान तसोच सगळे सरपंचूच दिता मागीर ते कितें करता ना मनशाक रावंक जाय ड्यू टू ह्युमन रिजन्स वी हॅव टू पुट अ टॉयलेट देर मागीर टॉयलेट घालतले मागीर आनी कितें घालतले मागीर वाडयत वयतले आनी आमी सगळे उगी रावपाचें न्हिदपाचें अशें आमी उगी रावपाचें ना आमी वी विल टेक दीस मॅटर टू इट्स लॉजिकल कंक्लुजन एंड फायनली पळय आमी वी आर नॉट कोमनीदाद वी आर पीपल हू आर लुकींग फॉर द बेनिफीट ऑफ द विलेजीस ऑफ सांताक्रूज कोमनीदाद पासून तितून सगळे भागी आहा सो आमी we are looking at the benefit of the future generation and we have got nothing more than that okay इतल्यान म्हणून हांव एकूच सांगूंक सोदता लास्ट मिटिंगेक हेजें लायसन्स येयलेलें आनी एज अ पंच मेंबर आय हॅड ऑब्जेक्टेड टू द लायसन्स सेइंग दॅट इट इज एन इको सेन्सिटीव एरिया एंड नो लायसन्स शुड बी ग्रांटेड बट आय एम अलोन in the opposition and they said they will inspect the place and then they take a decision. Now through your medium I want to tell them that if they give a license which is unauthorized license, illegal license to this project for selling of trees, then we intend to have a agitation more severe than Bondwal. This is all I want to tell them. Thank you. हांगा तो वॉर्ड मेंबर पंच कोण ही एरियाचो MML Gomes. आता तुमचे सांताक्रूज आनी हे तुमचे हिटेड टॉपीक जाता सदांच हाराचो टॉपीक येता तेन्ना तुमच्या ग्रामसभेन बा कित्याक तुमी हेजेर आतां खुबशे पावटी तेणी ट्राय केले हिंगा बाउंड्री हे ते घालपा आतां सद्याक थिंगा आमकां गेट दिसता ही व्हडली तीच प्रॉपर्टी एक्सेस म्हणून ना सगळे कडेन खंयच गेट ना स्पेशल तेका गेट खंय मेवली ती because this was initiated by the MLA of the Santa Cruz. See, MLA's version is that no, I don't want to put anybody into trouble and all that version I cannot buy that version. The important point is why you need to put a gate there. What is the reason? The gate, such a big all the gate by gatla, it is intentional. See, ultimately Hara wants to take his objective of doing some construction here in the eco-sensitive area. That is why that gate has been put. If Hara had forfeited his project here, then he wouldn't have put a gate there. Okay? Plus त्याने सर बोर्ड मारलेला हा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आणि त्याने आता लायटीचे कनेक्शन घेतला ते लायटीचे कनेक्शन तेका डिपार्टमेंटान कशें दिलें whether it was given through proper sources, whether panchayat license was taken into consideration, whether other licenses were teka dila on the basis of construction license which has already lapsed. So ultimately I feel somebody is involved in this. So who is involved? Whether the person who has allowed to put the gate is involved, or whether it is somebody else who is involved, whether the higher ups are involved. वयर सावन येता काय ऑर्डर ते आमकां आतां खबर ना ते आमकां सोदचें पडटलें आनी सांगचें पडटलें झोन कसलो पडटा व्हॉट इज दिस इज इको सेन्सिटीव एरिया This is eco-sensitive area, and then this comes under CRZ. DCZMA has to look into this matter.
ही किंवा सर पळय तुम्ही जाणा तुम्ही your CR set area comes up to the band. From there it is 50 meters. Now these are salt pans. पण जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिता जेन्ना गेट बांदता जेन्ना स्वता एक क्वेश्चन वॉट इज यर पर्पस म्हणून ती घालचे पडटा न्हू आतां देर इज नो इको सेन्सिटीव एरिया कितें पर्पस जावन He is लायसन्स claiming that this is his private property and he wants to protect the private property. So if you want to protect your private property, what is this? What is this? This is not illegality. This is not trespassing. Why has the builder not taken action against these people? This is trespassing, mare. Huh? So the builder should take action on them. So that means the builder is involved in this. Builder wants to show that this is a commercial area and somehow he wants to get license.